Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa ata alaina bi barakati amin. Sekarang sholat sunat yang kedua. Kemarin bahas sholat sunat apa wid? Saat ini sholatud duha. Sholat sunat duha. Juga dinamakan watu sama sholatal awabin. Awabina. Sholate piro-piro wong kang tobat. Man hafadha ala suf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu fa in kanat misla zabatil bakhri. Barang siapa yang selalu menjaga sholat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, dosa-dosanya itu dimaafkan. Wa in kanat misla zabatil, walaupun dosanya itu seperti busanya laut, air laut. Bondone nu duha ngoten tok. Rasulullah sampai sak monten. Makanya kita biasakan eman-eman. Kadang-kadang dicontoni ngoten nggih angel mawon. Padahal Kanjeng Nabi man hafadha ala suf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu fa in kanat misla zabatil bakhri. Lek sing duwe pendamelan sadurunge berangkat, diusahakan duha terlebih dahulu. Wa man shollat duha rakaataini, barang siapa yang salat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilinya, maka dia tidak ditakdirkan menjadi orang-orang yang pelupa. Fadilai orang yang istiqomah sholat duha boten pikunan, boten lalian. Ya. Jadi lam yuktab minal ghafilin. Wala yukhafidu ala sholati duha illa awwabun. Tidaklah menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang bertobat lah. Makanya diarani sholat awabin. Lek yang boten sadar, boten tobat, tidak akan melakukan sholat duha. Saged-sagede hadis qudsi malah ngeten. Ibna Adam, sholli min awalin nahar. Hei anak Adam, niki dawuhe Gusti Allah. Hadis qudsi itu adalah dawuhe Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi. Anak Adam, sholli sholato awakmu nyang aku, krana aku. Min awalin nahari, saking kawitane awan, maksudnya sholat duha. Arba'a raka'atin akfika akhirahu. Petang rakaat ae tak kei cukup kon akhirate. Niki dawuhe Gusti Allah. Mosok mboten percados. Nggih, sing nom-nom iku kadang-kadang lek dolanan WA wis gak eling. Moro-moro jam 12. Awan wis lolos duhae. Padahal diluk 5 menit 10 menit iku wis hebat ya. Wong nek 2 rakaat matane. Pun nggih, wa yusbihu ala kulli sulama min akhadikum shadaqatun. Nggih. Lan setiap pagi ros-rosan kita, sendi-sendi kita iki dari kita itu adalah sedekah. Pergerakan-pergerakan untuk apa saja itu dinilai sedekah yang baik. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Ya. Amar ma'ruf juga dinilai sedekah. Ayo salat bareng-bareng, ayo. Kan kata. Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun. Mencegah perbuatan mungkar juga sedekah. Ketok arek cilik ngomongi elek misu-misu. Kula lak biasa iku arek cilik kuwadang lho. Iku mesti krungu kula dugi kamar iku macam-macam sego pincuk dan lain sebagainya niku. Ah niku diarui. Aja ngono le gak pareng. Iku termasuk sedekah. Kadang-kadang lek ibuke bapakne pun ngandani tapi anak ado teko wong tuane lak ngoten nggih ya, mboten terkontrol. Wa yujzi'u an dzalika rakaatani yarqa'u minad duha. Semua itu nggih sing sedekah iku bisa dicukupi hanya dengan sholat 2 rakaat yang namanya sholat duha. Nggih, ngimbangane wau nika nggih. Pokok pergerakan yusbihu ala kulli sulama min ahadiku shadaqatun. Setiap iku kabeh wau nika
cukup 2 rakaat ngimbangi semuanya itu. Dianggap sedekah. Kapan sholat duha? Minir tifa isyamsi qadra ruhin ila zawal. Awit saking munculi srengenge kira-kira sak dukure tumbak sampai zawal. Kemungkinan kalau sekarang itu sekitar jam 11. Ngeten. Di waktu pagi ada yang namanya sholat sunat isyraq, ada sholat sunat duha. Yang pertama kali muncul, terus dadane nglakoni sholat sunat, itu namanya sholat sunat isyraq. Tapi waktu setelah ikut terus, iku mboten isyraq jenenge, tapi sholat duha. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat isyraq termasuk juga sudah sholat duha. Tapi ada yang berpendapat sholat isyraq dewe, sholat duha dewe. Sing api jenengan iya sholat isyraq, iya sholat duha. Ngoten mawon. Dijangkepi bisa wong ngatasi 2 rakaat. Nah iku waktune. Sing umum mari tandang gawe sembarang nggih. Paling tandang gawe paling pol-polane jam 9 jam 10. Mari adus sembarang duha. Eco. Ambek leyan liyer-liyer kan enak mari duha bisane. Ojo leyan dhisik lek mari tandang gawe. Mboten sida duha wis bablas wis. Pun adatu rakaatiha pinten rakaat? Aqalluha rakaatani paling sedidik kali rakaat. Wa aksaruha wa afdaluha lah. Niku samanin. Kalau saya pernah mengatakan 6, ada yang berpendapat demikian, tapi lek teng kitab niki adalah 8. Lebih banyaknya dan lebih utama ada 6 rakaat. Carane wal afdalu fiha ayusallima min kulli raka'ataini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wis kados biasa ae, lek sing biasa pun paham. Mari ngoten napa wayaqra'u fihi ma masya'a. Ayate mari Fatihah bebas. Sing umum. Mboten napa-napa niku sae iku lho. Mboten napa-napa. Syukur mboten Yasin, Allahu Akbar mboten. Wah, saiki kan ngoten. Boleh. Tapi wal afdalu nggih kan bebas wau. Tapi yang lebih utama adalah surat asy-syamsi wad duha. Wasyamsilan surat awil kafirun wal ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun ambek qul huwallahu ahad. Cukup. Lek kuwabe jenengan rangkep ya wasyamsi wad duha wal kafirun ikhlas langkung sae monggo. Dipilih mawon. Islam niku mboten batasi tapi duduno niki lho sing luwih utama. Monggo mana yang kita mampu. Pun iku salat duha. Saiki salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib niku juga dinamakan salat raghaib. Rawatib itu adalah salat yang mengikuti atau setelahnya salat wajib. Lek sadurunge jenenge qobliyah, lek sak mantune namanya ba'diyah. Pun niku dibagi 2. Ada yang namanya muakkadah, yang ada namanya ghairu muakkadah. Muakkadah namanya kuat, yaitu sholat sunat yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Wahiyallati wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktrukha. Kanjeng Nabi mboten nate. Bahkan nek ketinggalan diqodho. Kanjeng Nabi ku nate mantun sholat dohor, dereng sempat sholat ba'da dhuhri kedisian tamu. Akhire pot. Terus baru sholat asar, Kanjeng Nabi ngimami, terus dadakno mari asar sholat sunat, ditegur kalian Sayyidatina Aisyah. Loh Kanjeng Nabi jenengan kok ngelamai sholat sunat batal sholat asar? Enggak, aku ngodoi sholat sunat sing mangko durung sempat. Ba'dal dohor wau niku. Mboten ono diqodho. Iku namanya yang muakkadah. Wala hadara wala safaron, dan juga kapan saja baik di rumah ataupun dalam kondisi bepergian. Biasanya bepergian iku anu nggih. Nggih boten kadang-kadang jenenge lunga iku macam-macam alasane nggih. Aduh sing jarine selek ngene, padahal lek mriki la hadaran wala safaron. Berapa rakaat yang muakkadah? Ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh.
istilah sholat sunat fajar. Wahia afdoluha, itu yang lebih utama. Terus 2 rakaat qoblat zuhur. Warok atani ba'dad zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wal isya, dan juga 2 rakaat setelah isya. Paham nggih? Terus kadang-kadang kok petang rakaat sholat, misalnya sholat sunat sebelum maghrib, apa boleh? Boleh. Tapi itu namanya sholat sunat ghairu mu'akkadah. Jadi sholat biasanya jenengan teng masjid utawa teng musola, ambek ngenteni imami rawuh kan wonten pujian. Nah, jenengan langsung sholat sunat. Lan iku sholat sunat qoblal maghrib. Iku ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah setelah maghrib. Lah lagi masjid ya nopo? Cukup sholat sunat tahiyatul masjid. Ngoten. Lek ditambahi malih, monggo sing lintu-lintune. Sing nomor loro ghairu mu'akkadah wa yallati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah. Rasulullah tidak selalu melakukan. Sing ghairu mu'akkadah. Itu ada berapa rakaat? Wa hiya isnata asyrata rakaatan. Ada 12 rakaat. Lek dilakoni kabeh wau 10 ditambah 12, wonten pinten? 22. Ngene iku sedantene lek ing lakoni muakkadah ditambah ghairu muakkadah. Wah, luar biasa. Oke. Rakaatani ukhrayani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Berarti lek nglakoni salat sunat qabla dhuhur ambek asar lek muakkadah ghairu muakkadah berarti sekawan sekawan. Gitu. Sing sekawan loro muakkadah, loro maneh ghairu muakkadah. Ba'dahu nggih ngoten setelahnya. Muakkadah kali ghairu muakkadah. Terus wa arba'u raka'atin qoblal asri, khusus sadurunge asar iku 4 rakaat sing ghairu muakkadah. Lek sing muakkadah niku namung 2 rakaat. Lek ana wong nglakoni kok petang sing loro berarti ghairu muakkadah, sing loro maneh sing muakkadah. Tapi sing bener ghairu muakkadah niku sekawan rakaat. Warok atani qoblal maghrib, lho niki. 2 rakaat sebelum maghrib dan wala isya'i 2 rakaat sebelum isya. Karena sebelum isya yang muakkadah lak mboten enten. Wau nika hanya setelah isya. Wis, sakniki nopo sih keutamaane salat rawatib niku nopo? Wa warada fihal katsiru minal ahadits, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Minha maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalladzi sa'alahu murafaqatu fil jannah faqala lahu a inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Kanjeng Nabi, ya nopo carane bareng jamean besok niku? Jadi Nabi dawuh, "A inni ala nafsik bikasati." Bantuan aku ya. Ya awakmu iku sing akeh sujute. Maksudnya apa? Salat sunnah. Yang memperbanyak itu bahwa besok insya Allah bersama-sama Kanjeng Nabi. Makanya eman-eman. Sak kesusune wis disingkat mawon lek mboten ghairu muakkadah paling mboten yang muakkadah. Ngoten nggih. Terus faedahe napa? Annaha jawabirul lil faraid. Nah niki. Salat sunat rawatib niku wau saged nambal salat-salat wajib sing barangkali ada yang cacat. Mboten batal lho. Lek batal jelas harus diqodho, dibaleni lak ngoten nggih ya. Nggih niki kita tanpa sadar ternyata salat kita yang wajib-wajib itu adalah ada kekurangan. Lho niku ditambahi kali salat sunat rawatib niku. Fatajburul al-khalala wan naqsul ladzi yaqau fil faraid. Salat sunat rawatib dapat nembel cacat-catate kekurangan-kekurangan jika terjadi di dalam salat-salat wajib. Yanalu bihal musolli mahabbatallah. Orang yang salat rawatib akan mendapatkan kinasih saking Gusti Allah. Demen saking Gusti Allah. Den remeni Gusti Allah. Bondone lah gak angel ngoten ngatasi ba'da qobliyah ngoten.
Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lah ya napa Ustaz kula maru assalamualaikum kebelet pipis gak apa-apa pipis so. Tapi wudhu maning mari pipis, Mbak. Tapi sing sering lak mboten. Nggih. Wong jenenge wong mari ngombe ya kadang pipis, kadang iku wajar lah, kadang batal. Mboten napa-napa. Mboten napa. Nggih. La yazalu abdi yataqarrab, tidak henti-hentinya hamba saya kata Allah. Yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekatkan diri kepada saya dengan salat hatta uhibbahu kata Allah, sampai saya mencintai dia. Dia orang yang salat. Mangkane sak saged ya. Sak saged ya. Pun lek qobliyah apa napa-apa barang mboten kula jelasaken pun. Pun sakniki masailu fi baqiyatin nawafili. Masalah-masalah tentang salat-salat sunnah. Satu, al-afdhalu fi jami'in nawafili antakuna fil baiti. Sebaiknya salat-salat sunnat itu dilakukan di rumah. Tapi ada kecualiannya, tidak semua. Illa sunnatal ikhram. Kecuali sholat sunat ikhram. Masa sholat ikhram, ikhrame ono ge, mereka dilakoni ge, kan mboten mungkin nggih. Ya mereka. Wat tawafi sholat sunat tawaf. Winginane pun kula jelasaken. Nggih. Jadi mari tawaf, mari sholat sunat tawaf. Panggonane sing kencenge wonten Hijr Ismail. Lek gak iso nggih sak saged-sagede mriku wis. Mungkin terlalu mencari ideal kena tendangi wong ireng-ireng gede niku. Terus wadduha, kecuali sholat duha juga. Sholat duha boleh dilaksanakan di mana saja. Di rumah monggo, di masjid monggo, di musola monggo. Wal istikharatu lan sholat istikharah. Nggih, minta petunjuk kepada Allah. Kalau inginannya pun kalau jelaskan sholat istikharah. Was safari wal kudumi minhu, dan sholat sunat safar. Badhe umroh, badhe haji niku salat sunat. Rawuh saking haji, rawuh saking umroh utawa saking lunga mawon pundi mawon juga sunat, nggih. Salat sunnah. Wa qobliyatil maghribi. Lah niki kecuali nggih. Dan salat sunat qobliyatul maghrib berarti ghairu muakkad salat maghrib niku tidak disunatkan dilaksanakan di rumah. Yang diperkecualikan wau niku termasuk. Wal manduratu lan salat sunat nadar juga tidak dilaksanakan. Wal qobliyah dan qobli ya otomatis wong qobliyah ya. Jadi tetap dilaksanakan di mana kita salat. Lek pas jamaah atau musala nggih teng musala. Ora wis tak qobliyah dhisik aku ge omah. Umpama kate salat subuh ngoten nggih. Qobliyah dhisik misale ge omah ya mboten. Qobliyahnya di mana tempat berjamaah. Idza dakhala waktuha, tapi saya wis mlebet waktu. Fa ikana mu'takifan, apabila dia dalam kondisi iktikaf. Nggih. Wa idza kana mu'takifan, dan dalam kondisi iktikaf. Wa man khafa fawataha au takasula wa nawafila yaumil jum'ati lil ihya'il buk'ati, dan juga bagi orang yang takut justru malah lek dilakoni ge omah mboten nglakoni. Kan mungkin nah. Wis kedisian anak sing duwe anak, kedisian iki macam-macam. Utawa anjen males dasare. Nggih ya, utawa salat sunat Jumat. Nggih, maka gak apa-apa mboten dilaksanakaken teng griya daripada tidak. Ngoten nggih. Pun. Insyaallah pun genah nggih, kin ditangletaken. Wa saiki tahiyatul masjid. Yaitu artinya tahiyat itu penghormatan, menghormati masjid. Wahya rakaatani, yaitu 2 rakaat fa aksaru, atau lebih agak 2 rakaat bi taslimatin wahidatin, dengan 1 salam. Boleh. Wa tusannu ba'da dukhulil masjidi, dan disunatkan setelah masuk masjid. Wa tahsulu ma'al fardi awin naflila. Kapan hari ada yang tanya ya di sini. Ya niki ya napa lek mboten nututi langsung nemu wis jamaah salat wajib. Boleh diniati. Makanya niki wa tahsulu ma'al fardi. Hasil pahalanya salat tahiyatul masjid walaupun dibarengi kali salat
wajib. Awin nafli utawa salat sunat yang lain. Paham nggih? Wa takarraru bi takarruri dukhulil lil masjid. Dan salat itu diulang-ulang sebanyak berulang-ulangnya masuk masjid. Masuk masjid ping 10 ya salat tahiyatul masjid ping 10. Ngoten mboten napa-napa. Wa in qaruba al-faslu walaupun dekat berpisahnya. Jadi jenengan mari salat, mari ono wong WA, anjen bedik ya wong nang masjid e nggawa HP. Di WA koncone utawa bojone metu sian ngopongan di halaman. Mlebu maning sunat malih. Tahiyatul masjid. Utawa sampean wis sengaja ndolek pahala, mari salat meneng wis. Metu, mari apa-apa mlebu maning, tahiyatul masjid maning. Suwi jare tak mari wong iki lho kumat apa? Oh iki yo. Kok gak leren-leren nih. Ngoten. Wa tafutu fil julus. Sudah tidak disunatkan lagi sebab duduk. Mangkane biasane lek kula panjenengan sedanten teng masjid terus adzan, mboten lenggah sih. Nggih ngadeg jawab. Sebab apa? Lek lungguh malih ilang kesunatane salat tahiyatul masjid. Malih ilang. Amidan au nasian baik sengaja ataupun lupa. Wa tolal faslu. Pisah iku suwe antara duduk nggih ambek pelaksanaan salat qobliyah. Wala tandariju tahiyatu fi raqatin wahidatin. Dan tidak masuk di dalamnya salat itu apabila salat hanya satu rakaat. Jelas wong mestine rakaat. Au salatil janazati juga tidak termasuk. Misalnya ngeten contohnya. Teng masjid niku wonten jenazah badhe disolati jenazah teng masjid. Lho mari ngoten ret mriko tutuk masjid dadakno wis mulai takbiratul ihram salat jenazah. Niku mboten saged termasuk. Lek wau lak saged. Lek khusus salat jenazah mboten. Mangane lek teko aja dipres-pres jenazah masjid cek iso nglakoni salat tahiyatul masjid. Au sajadati syukri atau juga mboten termasuk nalika sujud syukur atau sujud tilawah. Pun nggih.